তাহলে প্রিভিयस क्लास में कौन शिखिले जोटी विंड स्पीड इंक्रीज हम that that it reduced air pressure अब हाँ लो एयर प्रेशर हो नुहे माने कि air एग्जैक्टली pressure instant low वेरी गुड ताले आज कौन आज टॉपिक होची एयर एक्सपेंशन हीटिंग कौन जानिबा एयर एक्सपेंशन हीटिंग जब एयर को हीट करे जैसे कौन करिवो एक्सपांड करिवो से कौन करिवो एक्सपांड करिवो माने कौन एक्सपांड करू खेले ही जो चारिएडे लेकिन गैस टा खेले ही जीवो बुझुची एयर को हीट कर से कौन करिवो एक्सपांड करिवो केमिति गोटे एक्टिविटी देइछ ता पई ए एक्टिविटी हला तीनटा बॉइलिंग ट्यूब एक्चुअली बॉइलिंग ट्यूब में गोटी ही नबा बुझुची ना नहीं कुछ टेक ए बॉइलिंग ट्यूब हला एटा होची बॉइलिंग ट्यूब एक्चुअली बुझुची ना नहीं कुछ स्ट्रेच ए balloon tightly over the neck of the tube हला एटा होची तार नेक एक्चुअली दिस इज नेक नेक रे गोटे बेलून टाइट करी हम भिड़ी देबा बांधी देबा हला वॉल्यूम टेप कर आ सुबने आउथरे बॉइलिंग ट्यूब माने वॉल्यूम से ट्यूब टेप से कर ट्यूब से ट्यूब को हमें बॉईल करि परिबा हला गरम पानी पके दे परिबा ये ट्यूब रे किछि इफेक्ट हवानी गरम पानी पकेली भी बुझियोछि ना नहीं हॉट वाटर रे पके दे परिबा बुझि परछु तोर जदि बॉइलिंग फिंगर था तो गरम जिंस रे बुड़ई परतंतु कि नहीं ठीक सेम तो बॉइलिंग फिंगर नो हला सिंपल आम कौन करिया ये जो बॉइलिंग ट्यूब रे आम कौन करिया गोटे बेलून टे स्ट्रेच करी गुड़े देवा हला ट्यूब रे तो जी पोर सम हॉट वाटर इन ए बीकर एटा हो बीकर दिस इज ए बीकर बीकर रे कौन करिया किसी गरम पानी में पुरेगा तो आ भीतर जो देख पानी टे पसे ठीक जाए आ भीतर गरम पानी बसची ए जो बॉइलिंग ट्यूब ता भीतर बुड़ा हिच हला कुछ इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विथ द बेलून इन द हॉट वाटर ताले गरम पानी भीतर कौन हम पसची एटा ए ट्यूबटा जो बीकर भीतर ग्लास भीतर पड़ी आ ग्लास भीतर कौन अच्छी हॉट वाटर अच्छी कौन अच्छी हॉट वाटर लिखी से कुछ बेलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब है बॉइलिंग ट्यूब इमर्स इन हॉट वाटर ए बॉइलिंग ट्यूबटा पानी गरम पानी रे पूरा है देख यहाँ हूँ बॉइलिंग ट्यूब लोअर पोर्शनटा कुछ ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनिट्स फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बेलून किस समय पर देखिबो ए बेलून प्रथम ये मोड़ी होगी पड़थिबो बुझे नहीं प्रथम देखिए बेलून यस एमती मोड़ी होगी पड़थिबो ए जो ट्यूबटा को गरम पानी बुड़े दिला परे देखिबे सांगे सांगे छिड़ा ही जाइनी एमती देख बोली Yes, बेलून sir. छिड़ा ही जाइनी कौन पे छिड़ा ही व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस हला ना ए ट्यूब भीतर किसी एयर थिला कि नहीं अरे जितले Yes, गरम sir. पानी पुरैले ए ट्यूब भीतर किसी एयर थिला नहीं ताले हमें Yes, जानले sir. ना एयर एक्सपेंशन हीटिंग आ टॉपिक टा होची है कि नहीं तो जितले ट्यूब टा गरम पानी अछि ट्यूब भीतर जो एयर पार्टिकल थिबो से एयर पार्टिकल हॉट हो कि नहीं निश्चित Yes, हीट sir. हो Yes, sir. जितले हमें जानुचंती ए टॉपिक टा होची कोन एयर एक्सपेंशन हीटिंग जितले एयर टा एक्सपेंड होची कोन एयर हीट होची कोन हबो एक्सपेंड करिवे कि नहीं ताले एयर टा Right, खेले ही sir. जीवो Yes, sir. जितले एयर टा खेले ही गला सी जाई कि बेलून रो वाल को टच करिवो सेटा फुलेबा आरंभ करिवो कोन करिवो देखियो कि किस समय बेलून टा फुली जीवो बड़ ही जीवो जिन फुकिले बेलून बड़ ही जाए तो बेलून टी संगे संगे बड़ हवा आरंभ करिवो बुझुची नहीं Yes, sir. ए ट्यूब टा जेटी मोटा थिबो से अनुसार सेते अधिका एयर भीतर को आसीबो बेलून भीतर को बुझा पइला Yes, sir. बेलून धीरे धीरे बड़ हवा आरंभ करिवो पानी जिते गरम हेतिबो आ जिते मोटा ट्यूब हेतिबो बेलून टा सेते जोर अधिका फुटिबो कोन फुली 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 जीवो इन्फ्लेट करिवो इन्फ्लेट माने कोन फुलिबा कुछ तापर कोन करिवो टेक द ट्यूब आउट ला ता किस समय पर ए ट्यूब टा को पदक काढी आनिबो हला पदक काढी आनिबो कुछ लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर तापर ट्यूब टा गोटे आमे रूम टेम्परेचर को कूल डाउन हवा पे मतलब दबा ठंडा हे जिवो तापर कुछ टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एई बीकर रे कुछ कोल्ड वाटर अछि की वाटर अछि Cold water. ताले एई बीकर रे कुछ कोल्ड वाटर नै जिन बर्तन जो हॉट ट्यूब टा को आ भीतर पुरे देबा बुझियो जी कुछ प्लेस द ट्यूब इन द बेलून विथ द बेलून इन द कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनिट्स तो पूरे दिला पर देखिबाटा कोन हे जिवो तो से जो एयर टा जो एक्सपांड हेतिला बर्तन सेटा हॉट एयर थिला कि नहीं जो ये जो ट्यूब टा ठंडा हे जिवो से एयर भी कोल्ड हे जिवो कोन हे जिवो एयर भी कोल्ड हे जिवो तो जो एयर जो एक से जो एक्सपांड करी थिला
ସେୟାର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ କି ସେ ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯିବ ବେଲୁନ୍ଟା ବି ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ବେଲୁନ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଚାପି ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ରେ? Yes, sir. ହ୍ୟାଲୋ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିକରରେ ଗୋଟେ ହଟ୍ ୱାଟର ନେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ବେଲୁନ୍ରେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ଟାକୁ ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଲୁନ୍ଟା ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଥମେ ହଟ୍ ୱାଟର ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ବେଲୁନ୍ଟା ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାକୁ କାଢିଦେଲେ ବେଶୀ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏୟାରଟା କୁଲ୍ ହେଇଗଲାନି କି? ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏୟାରଟା କେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେବ। ସେ ହିଟ୍ଟା କୋଉଠି ପାଇଲା? Heat ହେଲେ? ଟ୍ୟୁବ୍ ଥ୍ରୋରୁ ପାଇଲା କି ନାହିଁ? ଟ୍ୟୁବ୍ଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ସେ ଆଉ ଏୟାର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ କି? ଏୟାର ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ କୁଲ୍ ହେଇଗଲା ନା। ଏଇ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡଟା କରିବ କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ଏୟାରଟା ହଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି? ବେଲୁନ୍ଟା ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ, ଅରିଜିନାଲ ସେପ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି ଆସୁଛି? ତାମାନେ ଏୟାରଟା ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେ ମଲିକ୍ୟୁଲଟା ତାର ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏୟାର ମଲିକ୍ୟୁଲ। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ। The question goes, Yes, sir. what makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water? जब गरम पानी में पूरे दिले कौन पे फुली गला? कुछ because फुलिवार कारण हो जो on heating air inside the tube rises up. कौन जे? और हीटिंग करने पर जो ट्यूब रे ट्यूब जो भीतर एयर जो नहीं, एयर ट्यूब भीतर जो एयर ଅଛି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବନି କି? यस सर ଉଠି କୁଆଡେ ଯିବ? ଏ ବେଲୁନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ସେଟା ହଟ୍ ଏୟାର କି ନାହିଁ? ହେଲା, ହଟ୍ ଏୟାର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଗେଟ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ। ଯଦି ହଟ୍ ଏୟାରଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ ତାହେଲେ ବେଲୁନର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ କି ନାହିଁ? ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବେଲୁନଟା କ'ଣ ହେବ? ଇନଫ୍ଲେଟେଡ୍ ବା ଫୁଲିଯିବ। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଲୁନଟାକୁ Yes, ନେଇକି sir. ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଇଏ ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁ ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯିବ? ସେ କଥା କହୁଛି ସେ। Which why is the same balloon deflated when the tube is kept in cold water? ହେଲା, which what happens to the air in the boiling tube? boiling tube जो air ଥିଲା ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ହେଲେ ବେଲୁନଟା କାହିଁକି ଡିଫ୍ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ? ଡିଫ୍ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ କ'ଣ? ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କ୍ଲୋଜ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ବିକଜ ଅନ୍ କୁଲିଂ, ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ସେ ଟ୍ୟୁବଟାକୁ, ଦ ଏୟାର ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଟ୍ୟୁବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ କ୍ଲୋଜ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ସେ କ୍ଲୋଜ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିବେ। ହେଲା, when hot air cools, ଯେତେବେଳେ ହଟ୍ ଏୟାରଟା କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, its volume gets decreases. କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଯିବ। ହେଲା, ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯେତେବେଳେ ହଟ୍ ଏୟାର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତା ଭଲ୍ୟୁମ୍ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ କରିବ? ତା ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ତା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହଟ୍ ଏୟାର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ ତା ଭଲ୍ୟୁମ୍ କ'ଣ ହେବ? ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ବେଲୁନଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଡିଫ୍ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସିମ୍ପଲ। ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ। Yes, sir. ତାହେଲେ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତାହେଲେ ଏୟାର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହିଟିଂ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? एयर एक्सपेंशन हीटिंग एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। हीट कले एयर एक्सपांड करिवो। आ कूल कले कोन हबो? एयर कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड हला, हॉट एयर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हे जिवो, जो एक्सपांड हे दिवो सेटा कॉन्ट्रैक्ट हे जिवो। एक्टिविटी 8.6 कोन कहूची? लाइट लगे जा। एक्टिविटी 8.6 कोन कहूची? देखो एटा एक्चुअली दुटा बैग हला, ये भी गोटे बैग देख छ ना नहीं? ये गोटे बैग, Yes, sir. ये गोटे बैग। तो ये दीटा बैग को कौन कराई जी? ये गोटे स्ट्रिंग बा स्टिक हला, ए स्टिक रे बंधा ही रखा है जी। देखि परछ हला, तापरे एइटा को झुलाई के रखा है जी। ये गोटे रिंग रे पर गोटे स्ट्रिंग रे, स्ट्रिंग माने दौड़ तो झुलाई के रखा है जी। सिंपल एट टेक 2 पेपर बैग्स। की बैग नहीं है? पेपर बैग्स हला, और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज रे नबा, which hang the 2 bags, hang the 2 bags in inverted position हला। जदि बैग रो ओपोनेंट एमती थिबो ताके हम तो उल्टे के रखिबा। एटा होची इन्वर्टेड पोजीशन। बुझियो कि ना नहीं? माने तार जो ओपन स्पेस टा को तळ मुआ कर रखिबा। बर्तन एटा एटा ए बैग रे एटा होची ओपन पोजीशन। एटा नॉर्मल पोजीशन अछि, ताको इन्वर्टेड कर रखिबा माने हो ताको उल्टे के रखिबा। बुझियो जी? कुछ द 2 ends of the metal or stick हला, एटा को
এই পটটা एक्चुअली ওপেন এন্ড, এটা কি এন্ড, এটা হচ্ছে ওপেন এন্ড, এটা ওপেন এন্ড, তাকে আমি স্টিক রে বাঁধি ଦେଇছি সিম্পল। বুঝ টেক এ পিস অফ থ্রেড, তাকে এইটু ଗୋଟେ ସୂତା ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଟ୍ ଏ ବର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବିଲୋ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବ୍ୟାଗ୍ସ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ତଳେ ଆମେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନେବା। ଏଇଟା କ'ଣ, ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ବର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। এটা কোন Burning candle. ବର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ର ଓପନ ଏଣ୍ଡରେ ଜାଳିବା। ଇନିସିଆଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଟା କେମିତି ଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଥିବ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଇନିସିଆଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଥିବ, ତାମାନେ ପୁରା ସେମ୍ ପୋଜିସନରେ ଥିବ। ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ୍ ତଳେ ଆମେ ଜାଳିବା ବର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଦେଖିବ ଆର ବ୍ୟାଗ୍ ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ହେଭିୟର ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟା ହେଭି ହେଇଯିବ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଡାଉନ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇଟର ହେଇଗଲା? ଲାଇଟର ମାନେ ହାଲୁକା ହେଇଗଲା। जो बैग में जो एयर पार्टिकल्स थिला से लाइट शॉर्ट हो गला। ହଁ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଏଇଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏୟାର ଅଛି, ସେ ଏୟାର କି କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା କୋଲ୍ଡ ଅଛି ନା ହଟ୍ ଅଛି? Cold. କୋଲ୍ଡ ଏୟାର। Cold ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର କେମିତି ହୁଏ, ହେଭି ହେଭି ରହେ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ତ ତେଣୁ ଏଇ ପୋର୍ସନଟା କ'ଣ ତଳୁଆ ହେଇକି ରହିଲା। ତ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ହଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଏୟାର ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପଶିଥିବ ନା, Yes, sir. ପଶିଥିବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ହଟ୍ ଏୟାର ଅଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. ତାହେଲେ ହଟ୍ ଏୟାରଟା କ'ଣ ହାଲକା ଥାଏ ନା ଓଜନିଆ ଥାଏ? ଲାଇଟ୍ हल्का थे। ବା ହାଲକା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ଜାଗାଟା ଉଠିଗଲା, ଓଜନିଆ ଜାଗାଟା ତଳକୁ ବସିଗଲା। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. ସେ କହୁଛି ହ୍ୱାଇ ଇଜ ଦ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ଦ ବ୍ୟାଗ୍ସ ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପଟେ ଲାଇଟର ଏୟାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଭି ଏୟାର ଅଛି, ବା ଗୋଟେ ପଟେ ହଟ୍ ଏୟାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଅଛି। କୋଲ୍ଡ ଏୟାରଟା ହେଭି ହେଇକି ତଳେ ବସିଗଲା, ହଟ୍ ଏୟାରଟା ଲାଇଟ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ସେଟା କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାର୍ମ ଏୟାର ରାଇଜେସ୍ ଅପ୍, ଇଟ୍ ପୁଶେସ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଭ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? which on hitting air expands and occupies more space। ବୁଝି ଆରେ ଯଦି ଆମେ ଏୟାର କୁ ହିଟ୍ କରିବା କି କ'ଣ ତା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇନକ୍ରିଜ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଆରେ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆମେ ଯେ ପଢିଲେ ବା ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଏୟାରଟା ହିଟ୍ ହେଲା ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ, ତା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇନକ୍ରିଜ କଲାନି? ଏୟାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇନକ୍ରିଜ କଲା ବୋଲି ତ ବେଲୁନଟା ଫୁଲିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଏୟାର ହଟ୍ ଏୟାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ବୋଲି ବେଲୁନଟା ଫୁଲିଲା ହେଲା। তাহলে এইখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ହେଲା, warm air rises up and on heating air expands and occupies more space. This is important point. कुछ when the same thing occupies more space it becomes lighter। ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଏମାଉଣ୍ଟ କିଛି ବଢୁଛି କି ରେ? No, sir. No, sir। ଏୟାର ନମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଟିକଲ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ହଉଛି, ନମ୍ବର ଅଫ ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ ସେମ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହେଲା କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକା ଜାଗା ନେଇଗଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଭଲ୍ୟୁମଟା ବଢିକି ଅଧିକା ଜାଗା ରହିଲେ ସେ କ'ଣ ହଉଛି, ଲାଇଟର ହେଇଯିବେ, ହାଲକା ହେଇଯିବେ। କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ହାଲକା ହେଇଯିବେ Lighter is ହେଲା। when the same question ଆସିବ, when the same thing occupies more space it becomes lighter or heavier। ହାଲକା ହେଇଯିବେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ warm air is lighter than cold air। क्वेश्चन ଆସିବ why warm air is lighter than cold air। क्वेश्चन ଆସିବ why, ତାର କାରଣଟା କ'ଣ କହିବ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଲେଖିବ on heating the air expands and occupies more space ହେଲା ନା। on heating air expands and occupies more space, ଯେତେବେଳେ same thing occupies more space that becomes lighter। এটা ହଉଛି ରିଜିନ୍। এই দুইটা পয়েন্ট লেখিব। যদি পଚାরে why warm air is lighter than cold air, এই পয়েন্টটা লেখিব, এই পয়েন্টটা লেখিব। বুঝা পড়িଲା ନାହିଁ? Yes, sir. এবং এই রিজন ପାଇଁ the smoke goes up। କ'ଣ କହୁଛି? that is the reason that smoke goes up। ୱାର୍ମ ଏୟାରଟା ଯେହେତୁ ଲାଇଟର ଅଛି କୋଲ୍ଡ ଏୟାର, ସେଥିପାଇଁ ଧୂଆଁ ଥରେ କୁଆଡେ ଯିବ ଦେଖିବ, ଯୋଉଠି ଧୂଆଁ ହବ ତ ତଳେ ରୁହେ କି ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିବ। କାହିଁକି? ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ ଦେଖିବ ସେଇଠି ଧୂଆଁ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଲାଇଟର ଏୟାର କି ନାହିଁ? ହଟ୍ ଏୟାର। ତ ହଟ୍ ଏୟାର କୁଆଡେ ଯିବ? ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇକି ସବୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ?
Yes, sir. ओके तो ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ମ ଏୟାର ରାଇଜେସ୍ ଅପ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ୱାର୍ମ ଏୟାରଟା ମନେକର ଏଇ ପ୍ଲେସରେ ଏୟାରଟା ଗରମ ହେଲା ହଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ଏୟାର କୁଆଡେ ଯିବ ଉପରକୁ ଉଠିବ କି ନାହିଁ Yes, sir. ତ ଯଦି ଏଠୁ ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ ପଳେଇବ ତ ଏଇ ଏରିଆରେ କିଛି ଏୟାର ଅଛନ୍ତି କି ତ ନମ୍ବର ଅଫ ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ କମିଲେ ମାନେ ଏଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ହବ କି ନାହିଁ Yes, sir. ହେଲା ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ମ ଏୟାର ରାଇଜେସ୍ ଅପ୍ ଦ ଏୟାର ପ୍ରେସର ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ ଲୋଏଡ୍ ଏୟାର ପ୍ରେସର କମିବ କି ନାହିଁ କାରଣ ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ Yes, ନାହାନ୍ତି sir. ନା ସେଠି ପ୍ରେସର କମିବ ଅବଭିୟସଲି ତେଣୁ କଣ ହବ Yes, sir. କହୁଛ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଫ୍ରମ୍ ଦ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏରିଆଜ ରସେସ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଇଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଇ ଏରିଆର ଚାରିପଟେ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ନଥିବ ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲା ସେ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର କୁଆଡେ ଯିବ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଏଇ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଏୟାର ଆସିବ ତ ଚାରିପଟୁ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହନ୍ତି ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ହେଲା ଦିସ୍ ସେଟ୍ସ ଅଫ୍ କନଭେକ୍ସନ ଇନ୍ ଏୟାର ଆଜ୍ ୟୁ ଲର୍ନ ଇନ୍ ଚାପ୍ଟର 4 ତ ଏୟାର ଯୋଉ ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କେମିତି ହୁଏ କନଭେକ୍ସନ ଥ୍ରୋ ହୁଏ କି ନାହିଁ Yes, sir. Convection. ଏୟାର ରେ ଆଉ ୱାଟର ରେ କୋଉ ଥ୍ରୋରେ ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ The କନଭେକ୍ସନ convection. କଣ ହବ ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରିପଟୁ ଯୋଉ ଏୟାର ଆସିବ ସିଏ ପୁଣି ହିଟ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠି ପଳେଇବ କି ନାହିଁ ହେଲା ପୁଣି ତା ଚାରିପଟୁ କଣ ହବ ପୁଣି କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଆସିବ ପୁଣି ସିଏ ହିଟ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ପଳେଇବ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁ ଏୟାର ହିଟ୍ ହେଇକି ପଳେଇବ ଉପରକୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଏୟାର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଏୟାର କଲେ ଆମେ ହଟ୍ ଏୟାରକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହବ ଆଉ ସେ ଅଧିକା ସ୍ପେସ୍ ଅକୁପାଇ କରିବ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଧିକା ସ୍ପେସ୍ ଅକୁପାଇ କରେ ସିଏ ହାଲକା ହେଇଯାଏ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ Sir. the wind currents are generated due to uneven heating on earth ହେଲା wind current ମାନେ କଣ ପବନ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋ ହୁଏନି wind current ମାନେ କଣ wind Yes, blow sir. wind current ମାନେ wind ଯୋଉ ବ୍ଲୋ ହୁଏ ବା ପବନ ଯୋଉ ବହେ କାହା ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲୋ ହୁଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କାରଣ ହଉଛି ତାର ଅନଇଭେନ୍ ହିଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଅନଇଭେନ୍ ମାନେ କଣ ଅନଇଭେନ୍ ମାନେ କଣ କିରେ କହିପାରିବନି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାର ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତ ଏଠି ସମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ହଉଛି କି ତ No, sir. ଏଇଟା ହେଲା Sir. ଅନଇଭେନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ତେଣୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ବୁଝୁଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥର ଦିଟା ପ୍ଲେସ୍ Yes. ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହବ କି ନାହିଁ Yes, sir. କାରଣ ଯୋଉ ରିଜନରେ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ସେ ଏୟାରରେ କଣ ହଟ୍ ହବ କି ନାହିଁ ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତ ଇଏ ଅଛି କୋଲ୍ଡ କି ନାହିଁ ତ କୋଲ୍ଡ ଜାଗାରୁ ହଟ୍ ଜାଗାକୁ ପବନ ବୋହିଲା ବୁଝି ନା ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ Yes, sir. ହଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ସେ କଣ କହୁଛି uneven heating between the equator and poles ବୁଝା ପଇଲା ଇକ୍ୱେଟର କୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଲ ଲାଇନଟା ଇକ୍ୱେଟର କି ନାହିଁ Yes, sir. ଆର୍ଥର ମିଡିଲ ଲାଇନଟା ହଉଛି ଇକ୍ୱେଟର ତ ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱେଟର ଆଉ ପୋଲ୍ସ ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ ଅନଇଭେନ୍ ହୁଏ ଇକ୍ୱାଲ ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ଲୋ ହୁଏ ହେଲା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁ ହାଭ୍ ଲର୍ନଡ ଇନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜିଅନ୍ସ କ୍ଲୋଜ ଟୁ ଦ ଇକ୍ୱେଟର ଇକ୍ୱେଟର ରିଜନରେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେଟର ସହିତ ଯୋଉ ରିଜନ ଥିବ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ରିଜନ ଗୁଡା ଦେ ଗେଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସନ୍ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସନଲାଇଟ୍ Yes, ଡାଇରେକ୍ଟଲି sir. ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ ହେଲା ଯଦି ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହିଟ୍ ପାଇଲା ତାହେଲେ ସେ ଏୟାରଟା ହଟ୍ ହବ ନା କୋଲ୍ଡ ହବ The hot hava. ସିମ୍ପଲ Not about. ଯେହେତୁ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହିଟ୍ ପାଇଲେ ଦ ଏୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ଗେଟ୍ସ ୱାର୍ମ ୟେସ୍ ଅର୍ नो Yes, sir. ତାହେଲେ ଏଇ ରିଜିଅନରେ ଯୋଉ Yes, sir. ଏୟାର ଅଛି ସେ ହଟ୍ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓକେ ତ ଆମେ Yes. ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ ୱାର୍ମ ଏୟାର ରାଇଜେସ୍ ଗରମ ଏୟାରଟା ଉପରକୁ ଉଠେ କି ନାହିଁ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ଆଉ ଦ କୁଲର ଏୟାର ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଜିଅନ୍ସ ହେଲା ଯଦି ଏଇ ରିଜିଅନରେ ହଟ୍ ଏୟାର ଅଛି ଏଇ ରିଜିଅନରେ ସବୁ ଯଦି ହଟ୍ ଏୟାର ଅଛି ଯୋଉଠି ସନଲାଇଟ୍ କମ ପଡୁଛି ତ ସେଗୁଡା ସବୁ କୋଲ୍ଡ ରିଜିଅନ ଥିବ କି ନାହିଁ ଏଇ ରିଜିଅନ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ରିଜିଅନ ନଥିବ କି Yes, sir. Yes, sir. ଏଇ ରିଜିଅନ ସବୁ କଣ କୋଲ୍ଡ ରିଜିଅନ ଥିବ କି ରିଜିଅନ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ତାମାନେ ଯେହେତୁ କମ ହିଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏୟାର ଗୁଡା କଣ ଥିବ କୋଲ୍ଡ ଥିବ ନା ହଟ୍ ଥିବ ରେ Cold is here. ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଏୟାର ଥିବ ସେ କଣ ଥିବ କୋଲ୍ଡ ଥିବ ସିମ୍ପଲ ଏଠି ବି କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଥିବ ଏଇ ରିଜନରେ କଣ ଅଛି ହଟ୍ ଏୟାର ଇଏ ଉପରକୁ ଅଲରେଡି ପଡିଲା ତ ଏଠି ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ Yes, ତ sir. ଏଇ Yes, sir. ରିଜନରେ ସବୁ କଣ ହେଇଥିବ ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହବ କି ପ୍ରେସର
लो The प्रेशर low Yes, pressure. sir. ଯଦି लो प्रेशर केट ହେଲା तो कोल्ड रीजन हॉट रीजन को एयर फ्लो होगी कि नहीं Yes, बुझे sir. नहीं warm air rises and the cooler air from the regions in the 0 to 30 degree latitude belt on the either side the equator moves in তাহলে ইকুয়েটর আইদার সাইড মানে কি গোটে এই রিজিয়ন গোটে এই রিজিয়ন এই রিজিয়নে যে কোল্ড এয়ার ଥିବେ ইয়ে মুভ করিবেনি দেখো আরো চিহ্ন দেখেইনি এটি Yes, sir. দেখো আরো চিহ্ন দেখে এই যে আরো চিহ্ন তাহলে এই রিজিয়নে কোন আসছে কোল্ড এয়ারটা আসছে বুঝুছি না নাই রে Yes, হ্যালো sir. এবং গোটে ইম্পর্টেন্ট জিনিস লক্ষ্য কর এইটি যে এয়ারটা আসছে বঙ্কি বঙ্কি আসেনি কি এয়ারটা এমতি আসেনি কি এমতি আসেনি Yes, sir. তো নর্থ সাউথ এମିତି ଆସିବା କଥା ଏମିତି କାହିଁ ଆସୁନି ଏଟା ଫ୍ଲୋ ସିଧା କାହିଁ ଆସୁନି ଏମିତି ବଙ୍କି ବଙ୍କି କାହିଁକି ଆସୁଛି ଏ ଯୋଉ ବଙ୍କିକି ଆସିବାର କାରଣ ହଉଛି ହେଲା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ଏୟାର ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଏଠି କାହିଁକି ବଙ୍କିକି ଆସୁଛି ଏମିତି ଯୋଉ କର୍ଭ ଡିରେକ୍ସନ କାହିଁ ଦେଖେଇଛି ନା ଆର୍ଥ ରୋଟେଟ୍ କରୁନି ଆର୍ଥ ରୋଟେଟ୍ କରୁଥିବାରୁ ଏଠି କର୍ଭ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଖିଛି ଏମିତି ଏମିତି ଏୟାରଟା ଫ୍ଲୋ ହବ ସବୁବେଳେ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ରେ ତ ଏଠି ଆରୋ Yes, ମାର୍କ sir. କର୍ଭ ଆରୋ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ଆର୍ଥ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିହଉଛି ନା Yes, sir. ତାହେଲେ these winds blow from the north and south towards the equator ହେଲା ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ ରୁ ବ୍ଲୋ କରିବେ କୁଆଡେ ଇକ୍ୱେଟର ଆଡକୁ ଆରେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେଟର ଏଇଟା ନର୍ଥ କି ନାହିଁ ଇଏ ନର୍ଥ ଇଏ ସାଉଥ ହେଲା ତ ନର୍ଥ ସାଉଥ ରୁ ଇକ୍ୱେଟର ଆଡକୁ ବ୍ଲୋ କରିବ ସିମ୍ପଲ ସେମିତି ଆଉ କଣ ହବ କହୁଛି ଆଟ୍ ଦ ପୋଲ୍ସ ତାହେଲେ ଯେ ପୋଲ ରିଜିୟନ ରେ ମତେ କହ ପୋଲ ରିଜିୟନ ରେ ଏଇଠି କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଅଛି ନା ହଟ୍ ଏୟାର ଅଛି Sir, no, cold air. ତ ପୋଲ ରିଜିୟନ ରେ obviously କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଏଇଠି ଅଛି କି ଏୟାର କୋଲ୍ଡ ଏୟାର Cold air. ହେଲା Yes, sir. because at the poles the air is colder than at the latitude about 60 degree এইটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি ল্যাটিটিউড এটা কোন Sir, এই 60 degree latitude. এটা 66.5 নয় কি ହେଲା Yes, Yes, sir. sir. এইটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি ল্যাটিটিউড তো পোল রে যে এয়ার ଅଛି এই কম্পারিজন তুলনাରେ কোন এটা এটা কোল্ড ଅଛି এইটা এটা হট থিব এটি হট এয়ার থিব বুঝাউছি কি নাই কম্পারিজন টু পোল বুঝাউছি কি নাই পোল কম্পারিজন Yes, এইটা sir. কোন থিব হট থিব যদি এইটা হট থিব এইটা কোল্ড ଅଛି তাহলে পবনটা কোউঠু পোল আড়କୁ এই আড়କୁ আসিব কি নাই বুঝাউছি কি নাই Yes, sir. হ্যালো 60 ডিগ্রি মানে অ্যাকচুয়ালি এই ল্যাটিটিউড আমি কইপারি এইটা 60 এটা 66 এইটা হচ্ছে 60 ল্যাটিটিউড বুঝাউছি না এইটা হচ্ছে 60 ল্যাটিটিউড বুঝি পাইল না সেই জিনিস প্রপারলি মেনশন করা হয়নি তো জিনিস বুঝু যে 60 ডিগ্রি ল্যাটিটিউড রে কম্পারিজন টু পোল হট এয়ার থিব কি নাই কারণ Yes, sir. সেই ডাইরেক্টলি সনলাইট পড়ুথিব না কম্পারিজন টু ট্রপিক্যাল जो কোন দা পোলার রিজিয়ন তাহলে এইটি কোল্ড এয়ার এইটি হট এয়ার তো হট এয়ার উপরে উঠে পড়ে দিও এই রিজিয়ন র বুঝুছি ଯୋଉଥିପାଇଁ এই রিজিয়ন হট जो एयर कोल्ड एयर फ्लो হবো এই রিজিয়ন को বুঝাউছি Yes, sir. so the warm air rises at this latitude which is the warm air at these latitudes rises up তাহলে এই রিজিয়নে যে warm air তো উপরে উঠে দিব and the cold wind from the polar regions rushes in to take its place polar region ରୁ cold wind বহিବ simple তবে কହୁଛି the wind would have flown in the north south direction କହିଲି ସେ କଥା ନର୍ଥ କିମ୍ବା ସାଉଥ ରୁ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ଲୋ ହବା କଥା ନହେଲେ ସାଉଥ ରୁ ନର୍ଥ ବ୍ଲୋ ହବା କଥା ତ ସେମିତି ନ ହେଇକି କହୁଛି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ ଇଜ ହାଉଏଭର କଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ରୋଟେସନ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ ରୋଟେସନ ହଉଥିବାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ବଙ୍କି ବଙ୍କି ଯେ ଆସୁନି ଏଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରୋଟେସନ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ କାହା ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛି ରେ Yes, sir. Rotation of the earth. ନର୍ଥ ସାଉଥ ରେ ସିଧା ସିଧା ନ ଆସିକି ଏମିତି ଏମିତି ଯୋଉ ଆସୁନି ଡିରେକ୍ସନ ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ ଯୋଉ ଏମିତି Yes, ଏମିତି sir. ଯାଉଛି ଏଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଲେଖିବ ରୋଟେସନ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ ହେଲା ୱିଣ୍ଡ ର ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଡିରେକ୍ସନ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଡିରେକ୍ସନ ଏମିତି ସିଧା ନ ଆସିକି ଯୋଉ ଏମିତି ଆସୁଛି ଏଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ରୋଟେସନ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ କାହା ଯୋଗୁଁ Rotation of the earth. ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ହେଲା ତାପରେ କହୁଛି ୱିଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବ୍ଲୋ ହଉଛି କଣ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବ୍ଲୋ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଅନଇଭେନ ହିଟିଂ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଇକ୍ୱେଟର ଆଣ୍ଡ ପୋଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନଇଭେନ ହିଟିଂ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ କଣ ଆମେ ସି ବ୍ରିଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ କଥା ଚାପ୍ଟର 4 ପଢୁଛେ କି ନାଇଁ Yes, Yes, sir. sir. ଓକେ ତ
ତାହେଲେ ସମର ରିଜିଅନ ରେ କଣ ସମର ସିଜନ ରେ ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ ନିୟର ଦ ଇକ୍ୱେଟର ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାର୍ମସ୍ ଫାଷ୍ଟର ଅର୍ ନଟ୍ ବୁଝୁଛି Yes, ନା sir. ରେ ଓକେ ତାହେଲେ ଓସିଆନ ଅପେକ୍ଷା ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାର୍ମ ଫାଷ୍ଟର most of the time the temperature of the land is higher than that of the water in the ocean ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଇକ୍ୱେଟର ରିଜନରେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଓସିଆନ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପାରିଜନ କରିବା କି ନାହିଁ ଯଦି ଏଇଟା ଇକ୍ୱେଟର ହୁଏ ଇକ୍ୱେଟରରେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଇକ୍ୱେଟର ରିଜନରେ ଆଉ ଯୋଉ ଓସିଆନ ଅଛି ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓସିଆନ ଭିତରେ ଅଧିକା କିଏ ହିଟ୍ ହବ Sir, land haba. ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିକା ଫାଷ୍ଟର ହବ ଯଦି ଇଏ ଅଧିକା ଫାଷ୍ଟର ହବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଏୟାର ଥିବ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବନି Yes, sir. ବୁଝିବ କି ନାହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ହିଟ୍ ଫାଷ୍ଟର ହବ Yes, sir. କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଓସିଆନ ଯଦି ସିଏ ଅଧିକା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ ସେ ଜଲ୍ଦି ରାଇଜ ଅପ୍ କରିଯିବ କି ନାହିଁ ଦ ଏୟାର ଓଭର ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗେଟ୍ସ ହିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଜେସ୍ ଅପ୍ ଏଠି କିଛି ଯେତେବେଳେ ରାଇଜେସ୍ କରିଯିବ ତ ଏଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ହବ ନା ନାହିଁ Yes, sir. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଟ୍ ହେଇକି ରାଇଜେସ୍ କଲେ ଏଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ହବନି Yes, sir, haba. ଯଦି ଲୋ ପ୍ରେସର ହବ ତ ଓସିଆନରେ କଣ ଅଛି ଓସିଆନରେ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଟା କଣ ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି କି ନାହିଁ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଅଛି ହେଲା ତ ଏୟାରଟା କୋଉଠୁ ଓସିଆନ ରୁ କୁଆଡେ ଯିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡକୁ ବ୍ଲୋ କରିବ କି ନାହିଁ Ocean no land flow kariba. Yes, ସିମ୍ପଲ sir. ସେଇଟା କହୁଛି ଦିସ୍ କଜେସ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ଲୋ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଓସିଆନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏୟାରଟା ଜଲ୍ଦି ହିଟ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ସେଠି ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ଯାହାଫଳରେ ଓସିଆନ ରୁ ଏୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡକୁ ବ୍ଲୋ ହବ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ମନସୁନ ୱିଣ୍ଡ କହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ହେଲା Monsoon ତାହେଲେ wind. ଓସିଆନରେ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଥିବ ସେ କୋଲ୍ଡ ଏୟାରରେ କଣ ଥିବ ଅଧିକା କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ୱାଟର ଭେପର ଥିବ କଣ ଥିବ Water vapor. ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଯାଇକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସିଏ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମର ବର୍ଷା କରାଇବ ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ ହେଲା Sir. ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ ଏଇ ରିଜିନ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ ଓସିଆନ ରୁ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଯାଉଛି ୱିଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡ ରେ କଣ ଅଛି ୱାଟର ଭେପର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଗଲା କି ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ Yes, sir. ହେଲା ତ ସେଇ ଯୋଉ ୱାଟର ଭେପର କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ଯାଉଛି କୋଉଠି ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ଯାଉଛି ହେଲା ତ ମନସୁନ ଗୋଟେ କି ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ମନସୁନ ଟା ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିରାଇଭଡ ୱାର୍ଡ এটা କୋଉଠୁ ଡିରାଇଭ କରାହେଇଛି ମନସୁନ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆରବିକ ୱାର୍ଡ ମୌସମ ରୁ ଡିରାଇଭ ହେଇଛି କୋଉଠୁ ଡିରାଇଭ ହେଇଛି Mosam. ମୌସମ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆରବିକ ୱାର୍ଡ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମୌସମର ମାନେ କଣ ସିଜିନ ମୌସମର ମାନେ କଣ ସିଜିନ যে মৌসুম করতে মানে হচ্ছে সিজন সেটা ଗୋଟେ আরবিক ওয়ার্ড ହେଲା শর্ট কোশ্চেন আসিব তো যে মনসুন উইন্ড বিষয়ে কোন লিখিব পচারিব মনসুন উইন্ড বিষয়ে সিম্পল এইট লিখিব এইটু এতিক যাই লিখিব ହେଲା ସମରରେ ଇକ୍ୱେଟର ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏୟାରଟା ଜଲ୍ଦି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଉପରକୁ ରାଇଜ କରିଯାଏ ହେଲା ଯାହା ଫଳରେ this causes the winds to flow from the ocean towards the land these winds known as monsoon winds simple ହେଲା ତ ବେସିକାଲି ସେ ୱିଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନରୁ ଯାଆନ୍ତି କହନ୍ତି କୋଉଠୁ ଯାଆନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନରୁ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା Indian Ocean. କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଟରରେ କଣ ହୁଏ Land receive flow hote. ହଁ in winter the direction of the wind gets reversed କାହିଁକି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜନ କଣ ଥାଏ ଲେସ୍ ହିଟ୍ ହୁଏ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ OT. ରିଜନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଓସିଆନ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଓସିଆନ ମୋର ହିଟ୍ ପାଇବ କଣ ପାଇବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେସ୍ ହିଟ୍ ପାଇବ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ sir. ଲେସ୍ ପାଇଲା ତ ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଥିବ କି ନାହିଁ Yes, Yes, sir. sir. ତ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର କଣ ଏଇଠୁ ଏଠିକି ଫ୍ଲୋ କରିବ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଏୟାରରେ କଣ ବହୁତ ଲେସ୍ ୱାଟର ଭେପର ଥିବ କଣ ବହୁତ ଲେସ୍ ୱାଟର ଭେପର ଥିବ ସେ କଥା କହୁଛି in winter the direction of the wind gets reversed it flows from the land to the ocean ହେଲା the winds from the oceans carry water bring rain ହେଲା ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡଟା ଯାଇଥିବ କୋଉଠୁ ଓସିଆନ ରୁ ତାଦେହରେ ବହୁତ ୱାଟର ଥିବ ଏଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରିବ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ୱାଟର ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡଟା ଆସିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁ ତାଦେହରେ ବହୁତ ଲେସ୍ ୱାଟର ଥିବ ହେଲା ବର୍ଷା ହବ ଯେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହବ ସିମ୍ପଲ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ ହବ
कौन बोला सर फ्लड हवा फ्लड हवा डैमेज करियो कम वर्षा हेले ड्रट हवा ड्रट मान मरुडी हवा सिंपल रेनटा कोन एवरेज हेबा दरकार ओके बुझियो नहीं किछि नहीं बर्तन को जमिया थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन विषय क्या विषय जनिया थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन थंडरस्टॉर्म कौन थंडर माने घड़घड़ी हैला तो थंडरस्टॉर्म यस बेसिकली कोड डेवलप हुए सर कुछ थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया हॉट ह्यूमिड एरिया रे बेसिकली थंडरस्टॉर्म देखिया को मिले हैला बुझियो जे नहीं रे कल थंडरस्टॉर्म हुए यस कौन सर पे थंडरस्टॉर्म हुए कौन पे क्लाउड को क्लाउड बाड़े ही जाए शुण तो आम जानी जिते बड़े एयरटा हिट हम कौन हम जो एयरटा हिट हम से कौन जीव टॉप को ऊपर उठे कि नहीं यस बुझी सर जिते गोटे एरिया कुछ राइजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर कौन जो अधिका बढ़ी बढ़ी चलो दैट प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग अपर राइजिंग विंड्स है सो विंडटा कौन जीव अपर राइजिंग माने ऊपर से विंडटा ब्लो कर चले कौन चलो ऊपर को ब्लो हो चलो है कुछ दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स है कि नहीं तो वाटर वेपर जीव ये जो विंड रे कौन जाइथिबो वाटर ड्रॉपलेट्स जाइथिबो है कि नहीं अब जो वाटर ड्रॉपलेट कौन हम कुछ दे फ्रीज ताले ऊपर जाई से कौन हो ठंडा हो वाटर ड्रॉपलेट है कोल्ड हो तो बुझी वाला नहीं रे जो वाटर यस सर ड्रॉपलेट बुझी कोल्ड हो जो वाटर ड्रॉपलेट ये ऊपर जाई कौन हे फ्रीज माने कौन करे ताने वो तमने से हीट लॉस करिवे कौन करिवे अरे हिट फ्रीज माने लॉस हीट कर लॉस तो वाटर वेपर किसी हीट थिबो कि नहीं जदल से यस हीट सर से लॉस करिवे से पुणी कौन हो पुणी लिक्विड हे ड्रॉप हे झरिवे सिंपल लाइक नहीं तब कुछ फास्ट इट स्विफ्ट स्विफ्ट माने कौन कहलो वेरी फास्ट कौन बुझी जी with the swift movement of the falling water droplets जे water droplet पड़ुथबो बहुत फास्ट पड़ुथबो हैला along with rising air से समय एयर टा उठुथबो आ वाटर ड्रॉपलेट भी पड़ुथबो हैला which that create lightning and sound बुझुछ नहीं आ लाइटनिंग साउंड काउंट हुए काहे कि हुए और हाई हाई क्लास में पढ़िबा एटी इलेक्ट्रॉन माने कर किछुटे अछि भूमिका हैला से विषय हम जानिबा जो लाइटनिंग किछु गोटे इलेक्ट्रॉन बीम हैला इलेक्ट्रॉन बीम ग्राउंड को टच हुए से विषय जान इलेक्ट्रॉन विषय जान कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज जान जान हायर क्लास से बुझे नहीं सिंपल ये जो वाटर ड्रॉपलेट कौन बहुत फास्ट पड़ुए है कि नहीं तो वाटर ड्रॉपलेट बहुत फास्ट पड़ुए सहित जो अपर राइजिंग एयर एयर जो ऊपर उठुव ये दीटा जो कौन हुए थंडरस्टॉर्म हुए है से प्रोसेस टाक थंडरस्टॉर्म कहते सिंपल तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग पचारे यही लिखो हेलो यस सर तर थंडरस्टॉर्म ले कौन कौन करबेनी तर यस देइछि सर कोन बुझी ड्रॉप गोटे प्रिकॉशन देइछि हैला बुझे इफ स्टॉर्म इज अकम्पानीड बाय लाइटनिंग स्टॉर्म बेले जदि लाइटनिंग हुए तले कौन करिबा डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री फांका गछ देखि हम रहबेनी सेठी लाइटनिंग मारियर बहुत चांसेस अछि आइसोलेटेड माने कोन गोटिके गछ दिबो जोठी हैला गोटी गोटिके गछ फांका गछ माने फांका जगह गोटे बोली गछ दिबो कुछ इफ इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर स्मॉल ट्री गोटे छोटो गछ तळि नियो हैला बड़ बड़ गछ लाइटनिंग मारियर चांस अछि बहुत हैला ना डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड हैला माटी रे पूरा हम सोई पड़ना डेंजरस हैला डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ एन मेटालिक एंड जो छतर कौन थी मेटालिक एंड नथिबो गोटे से छतर बिल्कुल रहइबनी हैला डू नॉट सिट नियर द विंडो झरका पाखरे बसिबनी किबा ओपन गैरेजेस स्टोरेज सेट्स मेटल सेट्स आर नॉट सेफ टेक शेल्टर ये फांका गैरेज जीव फांका सारा बिल्कुल रहइबनी हैला कि नहीं
कुछ ए कार और ए बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर कहीं कहलो कहलो लाइटनिंग जो हुई लाइटनिंग एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बीम कौन इलेक्ट्रॉन बीम एक्चुअली लाइटनिंग टा कौन जानिबो सेटा एक्चुअली तुम लाइटनिंग रे बहुत चार्ज पार्टिकल न थाई कि देखो तुम घर Yes, सब अप्लायंसेस पड़ी दिए कहीं की तादरे बहुत चार्ज पार्टिकल थाए है कि नहीं तो चार्ज पार्टिकल सब जब ग्राउंड को देखो ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ କାଠ ଉପରେ ହେଲା କାଠ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକି ତମ ଘରେ ଯୋଉ ଅଛି ପଜିଟିଭ ୱାୟାର କୁ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ୱାୟାର ଅଛି କି ନାହିଁ ପଜିଟିଭ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ତମକୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବନି କାହିଁ ଲାଗେନି ନା କରେଣ୍ଟ ତମ ବଡିରେ ପାସ୍ ହେଇକି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେବାର ଅଛି ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି କାଠ ଉପରେ ଛିଡା ହବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ କେସରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି କାଠ ଛାଡି ଦେଇକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଟିରେ ଛିଡା ହେଇକି ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ଆର୍ଥରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଭଳିଆ କାମ କରେ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟଟା ଲାଗିବ ହେଲେ ଉଡରେ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରେ ନାହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ରବର ଅଛି ଗାଡି ଚକର ରବର ନାହିଁ କି ରବର sir, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ insulator or conductor. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଲା ହେଲେ ଉଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରବର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ଇନସୁଲେଟର ଏଠି କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଗାଡି କାର ଯୋଉ ବସ୍ ଚକରେ ରବର ନାହିଁ କି ରବର ଟାୟାର ନାହିଁ କି Yes, sir. ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ହଉଛି ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ସେଲ୍ଟର ହେଲା ହୋମରେ ରହିବ ଯେ ପଦାକୁ ବାହାରିବନି ପୁରା ଯୋଉ ମୁହଁ ମାନେ ତମ ଉପରେ ଲାଇଟିଂ ନ ପଡି ପାରୁଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ରହିବ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ୱାଟର ଯଦି ପାଣିରେ ଥାଅ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଗୋ ଇନସାଇଡ୍ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଣିରୁ ବାହାରିଯିବ କାହିଁକି ପାଣିରେ ଲାଇଟିଂ ହେଲା ମାନେ ପାଣିକି ମାରିଲା ମାନେ ପୁରା ଖେଳେଇ ହେଇଯିବ ଚାରିଆଡେ ପାଣିଟା ଓଦା ଜିନିଷ ନା ତୁ ଛତୁ ହେଇଯାଉ ଥିବୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିକସନ ଏଇଟା ପଢିଆ ହାଉ ଏ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ବିକମ୍ସ ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ ऐसा पड़ेगा. ଓକେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ ହୁଏ ଏନି ଆଇଡିଆ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଟର ରିକ୍ୱାର୍ସ ହିଟ୍ when it changes from liquid to vapor ଯଦି ୱାଟର ଅଛି ଲିକ୍ୱିଡ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ଲାସ ରେ ତାହେଲେ ଭେପର କେତେବେଳେ ହବ ଭେପର ମାନେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ରୁ କେତେବେଳେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ହିଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା କି ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ବୁଝୁଛ ନାହିଁ ତାହେଲେ ୱାଟର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ହିଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ୱାଟର ଭେପରରେ କଣ ସେ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଛି ବୋଲି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କହିଛି ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉ ୱାଟର ଭେପର ଅଛି ସେ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଛି ବୋଲି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଅଛି ଯଦି ଏ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ ହେଇଯିବ ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ଆମେ ୱାଟର ଲିକ୍ୱିଡ ଯଦି ହିଟ୍ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ହେଇଯିବ ହବ ଏବଂ ଏଇ ୱାଟର ଭେପରରୁ ଆମେ ଯଦି ହିଟ୍ ଟାକୁ ରିଲିଜ କରିଦେବା ତାମାନେ କଣ ହିଟ୍ ନେଇଯିବା ହିଟ୍ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ପୁଣି ୱାଟର ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇଯିବ ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ ରେ ୱାଟର ଭେପରକୁ ହିଟ୍ ଯଦି ସପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ୱାଟର ଲିକ୍ୱିଡକୁ ହିଟ୍ ସପ୍ଲାଏ କଲେ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ କଲେ ହିଟ୍ ସେ କଣ ୱାଟର ବା ୱାଟର ଭେପର ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ହିଟ୍ ଅଛି ସେ ୱାଟର ଭେପର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ରୁ ହିଟ୍ ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ମାନେ କାଢି ନେଇଯିବା ରିଲିଜ କରିଦେବା ତାମାନେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ୱାଟର ଲିକ୍ୱିଡକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ହବ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝୁଛି when water कुछ water requires heat when it changes from liquid to a vapor state ହେଲା कुछ बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन पूर्वରୁ क्लाउड ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ कुछ water takes up heat from the atmosphere water कोड निए atmosphere निए sunlight निए to change it vapor वापस से कोड निए atmosphere ବା sunlight ରୁ निए कुछ when water vapor changes back to liquid कौन कहूची when water vapor changes back to liquid form as raindrops से लिक्विड मैंने को आकार हम रेनड्रॉप वाटर लिक्विड नहीं वर्षा बिंदु जो गोटे बिंदु पानी वाटर लिक्विड फॉर्म कि नहीं वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म चेंज हो वाटर वेपर जो हीट टा थी दिस हीट इज रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर कौन हम रिलीज कर दब से लिक्विड होगी पड़ जाओ बुझे नहीं एवं ये जो हीट टा रिलीज है एटमॉस्फेयर को कुछ हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार द वार अराउंड जिते बेले बर्तन ये मन कर वाटर ड्रॉपलेट एटा वाटर गैसेस कि नहीं
तो ये Yes, हिट अच्छी sir. कि नहीं जो से हिटा रिलीज करदब ए हिटा आसो जो पाखर जो एयर पार्टिकल थी लिक्विड को कौन करदब हट करदब कौन करदब एयर हॉट कर पार्टिकल दो ये जो हिटा रिलीज हम एठू ये जो से एयर ता रिजन जो पाख सराउंडिंग एयर को से कौन करदब हट करिवो ना नहीं से गरम करदब यस नहीं सर तो से हट एयर टा कौन हम ऊपर उठिबो कि नहीं बुझी Yes, sir. पाइलनी जो ऐसा वाटर टा बुझिली गैसियस स्टेट रू हीट रिलीज करिवो से हीट पुणी एटमॉस्फेयर को जीवो कि नहीं Yes, यस से sir. सर हीट टा एटमॉस्फेयर से एयर को हट करिवो कि नहीं Yes, हैला sir. यस से सर एयर टा पुणी टॉप को पुणी उठी पळेबो राइजेस अप हैला जो हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर्स अराउंड हैला तल से जो वाटर वेपर चारि कर जो एयर थिबो ताको से हॉट कर दबा गरम कर दबो तल से जो गरम एयर दैट एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेस द ड्रॉप इन प्रेशर जो एयर टा एडी थिला ए एयर टा जो ऊपर उठी पळेला तल एयर टा एटी किछि अछंती कि तल एटी लो प्रेशर क्रिएट होला कि नहीं Yes, sir. ना Low बुझी पाइलनी pressure. यस सर जो एयर टा ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होला तो लो प्रेशर क्रिएट होले कोन यस हबो सर तले बाकी जो कोल्ड एयर ए रीजन को आसीबो कि नहीं यस सर आसब बुझिले कि ताल जेते अधिका वर्षा हो हेई चलतिबो सेते अधिका हीट गुडा जनरेट होउतबे कि नहीं Yes, sir. जेते अधिका गैसियस लिक्विड को कन्वर्ट होत वाटर वेपर सेते अधिका हीट जनरेट होउतबे एटमॉस्फेयर को से जो हीट Yes, गुडा sir. पुणी एयर को ऊपर उठेबो नहीं कि हबो नहीं Yes, sir. ताल सेठी लो प्रेशर पुणी क्रिएट हबो नहीं ताले बाकी एयर गुडा पुणी एटिक आसीबेनी ताले एमती एई प्रोसेसटा रिपीट हुई प्रोसेसटा कोन हुए रिपीट हेई चले बुझा पड़लेनी एइटे लिक्विड हैला एइटु हीट टा ऊपर उठिला ए चारि कर एमती आसिला ए कोल्ड एयर टा चारि कर आसिला पुणी सी ऊपर गला पुणी ए चारि कर आउ बाकी एयर एटिक आसिला सी पुणी ऊपर गला से एयर आसिला ताले एमती हेई साइक्लोन टू कन्वर्ट हेई जाय बुझुची कि नहीं कुछ दिस साइकिल इज रिपीटेड हैला द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम ताले एई जगह रे कोन गोटे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हिजो कोन हिजो गोटे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो मतलब बाकी एयर हाई प्रेशर अछि एयर सब एटी फ्लो करिवे कि नहीं Yes, sir. हला कुछ दिस चेन ऑफ एई इवेंट पर चेन माने गोटे साइकिल ले चलतिबो ए ऊपर उठतिबो एयर एठी आसतिबो ये ऊपर उठतिबो एयर ऊपर को आसतिबो एमते हेई चलतिबो ओके कुछ विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट এবং आ चारि कर कोन होतबो हाई स्पीड विंड फ्लो हेई चलतिबो ए जो लो प्रेशर सिस्टम रे कोन लो प्रेशर सिस्टम चारि कर गोटे हाई स्पीड विंड्स फ्लो हेई चलतिबो हला तले ए जो वेदर कंडीशन को हम कोन कहंती साइक्लोन कहंती कोन कहंती बुझि पाइले साइक्लोन यस सर Cyclone. हेलो Yes, sir. बुझिला. हाँ तो काली हम एई जिनस आउ थरे पढिबा हला हम डिटेल्स कहबा आउ थरे बुझौ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन विषय कहबी देले पुणी आउ तो यस रिपीट सर कले जार डाउट जो बुझी जिवो हला यस जस्ट सर इंट्रोडक्शन दे दिले सर वो टाइम रे भी सर क्लास से के नहांती सर का प्रोग्राम हुआ